অসমীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জিন্দাবাদ 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 অসমীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জিন্দাবাদ 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 উড়িয়া জাতি জিন্দাবাদ 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 উড়িয়া জাতি জিন্দাবাদ 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 উড়িয়া জাতি জিন্দাবাদ 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 ধন্যবাদ আঞ্চলিক ভিত্তিতে অনুরোধ और अनुमति थी प्रत्येक प्राथमिक गुटे आमके पताका उत्तोलन करवा के दी तो आज ये सुযোগ में आम आज बेतली शाह बगीचा उड़िया प्राथमिक गुट में आम पताका उत्तोलन करवा को ओलाइछो तो आमर पताका उत्तोलनटा आमर उपदेष्टा श्रीजुत देवराज प्रसाद आम पताका उत्तोलन करवा के अनुरोध जनाऊँ ताके साथ देवा आम उपदेष्टा आम उड़िया समाजर श्रीजुत राजेश साहानी तो पताका उत्तोलन करवार आगे आम उपदेष्टा श्रीजुत देवराज प्रसाद देव के आम गोटे आम उड़िया फुलाम गामछारे सम्बर्धना गोटे जनाब कार्यसूचीटा आम उपदेष्टा के आम अनुरोध जाना पताका उत्तोलन करवा साथ देव राजेश অসমীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জিন্দাবাদ 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 অসমীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জিন্দাবাদ 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 অসমীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জিন্দাবাদ 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 উড়িয়া জাতি জিন্দাবাদ 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 উড়িয়া জাতি জিন্দাবাদ 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 উড়িয়া জাতি জিন্দাবাদ 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 ধন্যবাদ आज आम सब ये उपस्थित हो आगे आम भाई कही गला आम दिवसटा पालन करवा एवं सावन मास आउची महाप्रभु जगन्नाथर रथ यात्रा भी ये कई दिन भर शुरू हम गति के आम निजर कल्चर आम निजर जगन्नाथर जने आम जानवा के कोशिश करवा बुझवा के कोशिश करवा आम बहुत आमर माँ बुआ गुला हमके आमर कल्चर आमर जातिर गुण गान गुला हमके नाई शिखाई गला सेगुला लिखा पढ़ा भी नहीं थे और आम तो समय आसाम का जन्म हो सब जाति संगे गति के एबे आमर पिलागुला हो आमर उठी लड़ागुला हो सेगुला अलग शिक्षा दीक्षा नहीं करी अलग सलग बुझी आगुला बुझार कारण एन आउ जेगुला पिला आगुला के आम भल बुद्धि आमर ओडिशार कल्चर आमर ओडिशार मातृभूमिर कथा आम कि अच्छु कि आमर ओडिशार भितर कि अच्छे एगुला अलग शिखाइबा लगे एबे आरो सबे बेलेग जगह जाके बाहरी बेलेग समय आम एगुला भलसे आलोचना विलोचना करवा गोटे कथा कौन मानते आम भाई भाई आम जे कामटा करवा बाहर काम करवा गले अर्थनीति दरकार यहाँ ना भाव जे आम यहाँ कर 10-20 टाका देले सबे जोगाजोग कर आम से कामटा जो करूँ तेज़े आम सफलता हम सफल पाइमु आगर दिन जन सब कसम खाई कहबार कहते आगु दिन जन आम जेटा प्रतिष्ठा जे समय ओडिशा के आम चलाइब सब एक रेडी और आम एगुला प्रोग्राम धीरे 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 कर
আমি বি শিখবা পিলাগুলাকে বি শিখাবা আর শিখবার জন্য বি আমি চেষ্টা করব গতিকে বিনা পয়সা করিমে আমি কিছু শিখি নাই পারব আমি যে পিলাগুলাকে এখন যে মডেল স্কুল ছড়িকে এখন সরকারি যেগুলো প্রাইভেট স্কুল পড়াচ্ছি কেন ভালোর জন্য তো পড়াচ্ছি ভাল হবা ভালসে পড়বা বলি আমি টাকা পয়সা বরবাদ করছি বরবাদ এটা তো সেই হিসাবে আমি আমার কালচারগুলাকে আমার নিয়ম নীতিগুলাকে জানবা হলে মঝে মঝে আমি প্রোগ্রাম করব লাগে মঝে মঝে আমি বসব লাগে মঝে মঝে বটিকে আমি আলোচনা বিলোচনা করব লাগে সবে মা ভৌণী সবে আমি বটিকে করব হলে আমার ছোট ছোট পিলাগুলা যেগুলো আছে এইগুলাকে আমি শিক্ষা দেবার জন্য পারমু আর নিজে নাই শিখিকে দুসাকে শিখাই গেলে কাছে হব পহলে নিজে শিখি নেবা লাগিব নিজে জানি নেবা লাগিব তবে আমি আউ পিলাগুলাকে শিখাইবাকে সুন্দর ভাবসে বুঝাই করে গলা যেমতি বুঝাই করে গলা বস্তুটা আমি পালন করিকে রখমা বলিকে মুই আমার সমস্ত উড়িয়া জাতি ভাইকে আমি অনুরোধ দিতে জানাচ্ছি ইয়ার পিছিয়ে মুই দু একটা বক্তব্য রখবাকে আমার উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত রাজেশ সাহানি দেব অনুরোধ জানাচ্ছি আমার বহুত ডাঙর সুযোগ পাইলু আর আমি টিকে রাস্তা মানে যিকোনো কাম অলপ কষ্ট হয়েছে কষ্ট হয়ে যাওয়ার পিছে যদি আমি কষ্টটাকে যদি কষ্ট পাইছো বলে যদি কষ্টটাকে আমি রেস্ট করমা এটা আমার কোনো মানে আগদিকে যেটা আমার টার্গেট থেছি বা কিবা মূল্য বলা পোৱা বস্তু থেছি সেগুলো আমার বহুত মুশকিল হয়ে গেছে কিন্তু নিজের কাম কাজ নিজে এডভান্স করব লাগে নিজে এডভান্স করিকে নিজের জাতির জন্য নিজের ভাষার জন্য নিজের কালচার জন্য সব আমার উপর আছে আমি যদি আমার কাম 5 ঘন্টা লাগে 5 ঘন্টা আমার ঘরের কাম হচ্ছে মুই যদি অ্যাডভান্স করবি তো 5 ঘন্টা মোর হাতে বা 3 ঘন্টা আমার হাতে দেবে যেন মুই ঘর কাম করে পারবি এমতি মানে সৎ বিচার করিকে অন্তর সাফা করিকে আমার যে কোনো দিবস হলা বা যে কোনো আমার জাতির কাম হেলা আমি অন্তর খুশি সে নিজের কাম সাম পরিষ্কার বা যে কোনো বস্তু মানে নিজের কাম করিকে শেষ করিকে আমি কাম করাটা বহুত মানে ভাল হওয়া বলে আমি ভাবুছি আর অলপ আগে আমার দাদা শ্রীযুক্ত দেবরাত সাথে বহুত সুন্দরসে বলি করে গলা তো মুই বি তাকে ধন্যবাদ দেছি মোর যেটি কথা কইবার ଥିଲା এটা কথা সে বি কই দেলা আর বিশেষকে মুই বেশি নাই করবি কেনকি আমার মানারি भी मीटिंग যাইবাকে আছে তো আজি আমার দুঃখ লাগা কথা এই ইতনা বড় আজি আমি একটা সহযোগ পাইছুম আমার প্রতিষ্ঠা দিবস আজি প্রতিষ্ঠা দিবস পাইছুম সহযোগ একটা इतना बड़ो बेटाली में ये 10-20 घरे हैं नाकि प्रत्येक लाइन से जो एक माने प्रत्येक लाइने तो केजन 20-25 घर आहे 20-25 घर में कईटा लाइन के कई जन आइछ लाज लगा कथा इटा आज एक दिन यदि हमें काम एक दिन नहीं गेले कि भूखे मरी ना घरे घरे जाके हमर प्राइमरी कमिटी कर गिला जाके घरे घरे जाके बोललें हले भी इतना माने हेरी नहीं के हमर गिला के बेलेग जाति बेलेग समाज गिला के देखबो आज हमें उड़िया समाजटा बोलछुम बहुत आगे बढ़ी के कोनो आगे बढ़ी के नहीं मैं सबसे पिछ पड़ी के आछुम हमर उड़िया जातिटा सबसे पिछ पड़ा जाति बोले এখন उड़िया जाति हो गेला তাহলে एक समय में उड़िया बोलने से आदमी कापू थिलेन उड़िया बोलने से उड़िया जाति बोले उड़िया जाति के आदमी के देखले साहेब बाबू होक जे होक जहाँ भी जा उड़िया जाति के आदमी के आगू दिके स्थान पाउछन এখন सबसे लास्ट स्थान के नहीं पाउछन हमर ये पता ही नहीं के कोनो आदमी एक हाकाउन एक দিব चाहे कि ना ওটা जाने जन तो आदमी एक घर से तो दुईजन कर आना एक जन नहीं पार दुईजन तो एक जन भी नहीं क्यों नहीं घर के एक आदमी भी नहीं खाली कामेटा के देखुन कामटा के देखले नियम माना निजर समाज के जो आग बढ़ाई का तो सबे मिली जुली के आग बढ़ाई लाभ हम उड़िया समाज আমার এই কার্যক্রমকে সমাপ্ত করবার আগে আমার জাতির প্রতি যেগুলা লাগি করি নিজের বলিদান দিয়েছে শহীদ হয়েছে এই শহীদ মনের জন্য আমি একটা মন প্রার্থনা করমা যাতে নাকি তাকে আত্মাটা স্বর্গতে স্থান পাও আর কিবা যদি ভুল ভ্রান্তি করেছে এমনকি আমার প্রভু ক্ষমা করি তাকে স্বর্গমে জায়গা দেবা বলি করে আমার যে বলিদানগুলা শহীদগুলা আছে তাকে আমি 1 মিনিট মন প্রার্থনা করমা বলি সমস্ত প্রতি রাইট সময় অনুরোধ জানাচ্ছি স্টার্ট দাও সময়টা
তো বহুত বহুত ধন্যবাদ। নেক্সট টাইম আমি প্রতিষ্ঠা যদি পাতলে সবকে অনুরোধ সবে ঘরে ঘরে এই বস্তুটা ফেলার করব। আমার শহীদ গেলা হচ্ছে যে বহুত কষ্ট করলেন, কষ্ট করিকে হে আমার এই উড়িয়া জাতিটাকে এখন বজায় রখিছে। তো এই বস্তুটাকে আমি তাকে রাস্তায় আমি জিমা বচাই করে রখমা বলি করে মুই সবকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর সবে শান্তি মনে রেখা আজি পানারি জিমা আমার উড়িয়া সমাজের বারে কি হচ্ছে শুনমা বুঝমা, তবে হে আমি আমার ছুয়া পুয়া গেলাকে বলি পারমা। মানে এতকিটা বলি আজি